Ayan guys, magbalat tayo ng suha. Ayan o, malaki ito ba guys? Balatan natin kung gaano kalaki talaga yung laman nito. Sabi nila, malaki daw ang laman nito eh. Pwede malaki ang balat. Tingnan natin kung malaki. Tandaan na natin guys, balat. Wala namang balat guys o. Ganun lang ang pagbalat ng suha. Ayan guys, pag masugatan, sabi nila, hindi daw matamis. Pero hindi ko maniwala niyan. Kahalukuhan lang yan. Yan lang guys, balat to. Yan lang. Yan lang, dahan-dahan lang guys. Tapos, ganyan na din guys, para madali. Okay guys, oh, pulang-pula. Ay guys, oh. Mga blood guys, oh. Pulang-pula. Ayun, oh. Maliit pa lang laman guys. Malaki pa ba kamao? Ayan guys, oh, biak. Sayang. Biak guys. Yan. Nahati tuloy. Ayan guys, nabalatan na natin. Yan o, maliit lang pala. Sabi nila malaki. Ayan guys o. Ayan, balatan pa natin. Kunti. Tanggalin natin itong ano. Ito. Tanggalin natin guys. Ayan guys. Balatan natin yung isa. Ayan guys. Balatan na natin lang. Tapusin natin yung balat. Ayan guys. Ganito lang balat guys. Kaso lang, nahatis na eh. Hirap na hawakan. Tandaan lang natin guys. Yun. Pwede na yan. Tapos pala. Yummy guys. Suha. Peng-peng guys. Marakwan. Suha. Suha kita nga to eh. So, ito lang pala. Pero masarap to pag malamig. Palamigin ko muna to sa rep. Para masarap. Gamot ng kubo. Sip-on. Yan. Gamot to guys. Kaya hindi nakakaalam. Gawin ito. Sarap to. Gamot sa ubo. Sip-on. Sama na yung hika kung mayroong hika. Ayan guys, tapos na. Thank you for watching. Bye-bye.